अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अदम एतमाद पे हुकूमत अब तैयार है। इन्होंने एक आगे बढ़कर एक प्रिएम्प्टिव जो है स्ट्राइक की है। एक शो कॉज नोटिस उन तमाम मुनहरिफ अफराद को हुकूमत की तरफ से अब भेज दिया गया है। बागी अरकान को जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, इस पे वो क्या जवाब देते हैं। प्रोग्राम के दूसरे से में रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि उनसे पूछेंगे कि शो कॉज नोटिस मौसूल हुआ, अगर हुआ है तो उसको क्या वो चैलेंज भी करेंगे। आखिर में गुफ्तगू करेंगे हम कौमी असम्बली में जो धरना देने की धमकी दी है आज अपोजिशन ने। OIC का इजलास भी होने जा रहा है। ऐसे वक्त में क्या तसादुम का खदशा बढ़ तो नहीं जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में पीपल्स पार्टी का इस पर मौकफ लेंगे। आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ने आज एक तकरीर की। उस तकरीर में आखिर में एक मरतबा फिर उन्होंने मुनहरिफ अरकान असम्बली को जो PTI के हैं, जिन्होंने हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद के ऊपर तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देने का फैसला किया है, उनको वापस पार्टी में लौट आने का दावत दी है, मशवरा दिया है। और उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। ये मैं आज आपके सामने पेशन कोई करता हूं, ये दिन नोट कर लेना। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं इस ज़मीर फरोशी के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बात शुरू करते हैं जो आज अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे। 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उस पर वो टेबल भी करें नो कॉन्फिडेंस मूव को बाकायदा, यानी वो मूव कर दे उस मोशन को। सो क्या हुकूमत जो है उसका कोई इरादा है उस दिन कि ये इनको पेश करने का मौका देंगे, या फिर वो होगा इजलास शुरू और फिर वो बर्खास्त हो जाएगा उसके फौरन बाद? हुकूमत का तो ये काम ही नहीं जी, ये तो फैसला स्पीकर ऑफ द हाउस ने करना है। लेकिन एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है और बड़ी एक अच्छी ट्रेडिशन है इस हाउस की, पार्लियामान की, कि जब अगर किसी भी मेंबर की का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद जो भी पहला सेशन होता है उसमें सिर्फ उस मेंबर के लिए दुआ होती है और उसके बाद वो सेशन जो है वो प्रोरोग कर दिया जाता है और वो उसके बाद फिर प्रोरोग नहीं, एडजर्न कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो अगले दिन ये जो भी डेट देते हैं स्पीकर साहब उस पर होता है। तो स्पीकर साहब ने फैसला करना है, ये हुकूमत ने फैसला नहीं करना। जी जी, लेकिन वो स्पीकर साहब को कहते हैं ना कि वो उनकी हमदर्दियां आपके साथ हैं, वो आपकी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग्स में भी बैठे हुए थे गुज़श्ता दिनों, तो वो कहते हैं वो तो वही करेंगे जो आप कहेंगे। नहीं, ऐसा होता नहीं। हम तो स्पीकर साहब से बहुत दफा ये गिला करते रहे हैं कि जितना वो फ्री प्ले देते हैं इस ऑपोजिशन को और जितना मौका मिलता है ऑपोजिशन को बात करने का, हमें तो कभी भी, जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमें तो स्पीकर साहब से ऐसा मौका कभी मिलता ही नहीं था। 2-2, 3-3 महीने के बाद मेरा माइक खुलता था। तो स्पीकर साहब तो बहुत फेवर करते हैं ऑपोजिशन को और इंतहाई जमहूरी, हमारे ख्याल में जरूरत से ज्यादा जमहूरियत करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही होता है। असद साहब, आपकी बात से रिकॉर्ड भी मौजूद है स्पीकर साहब के पास, वो पहले हाउस में जवाब भी दे चुके हैं ऑपोजिशन को। उनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि कितना टाइम वो ऑपोजिशन को दिया, कितना हुकूमत को दिया। वो बिल्कुल फेयर स्पीकर है वो। सो अभी फिर इस तहरीके अदम एतमाद का क्या इस वक्त मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर है? क्योंकि ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने आज कहा है कि अगर उस दिन टेबल ना हुई तो फिर हम धरना देंगे। इसका मतलब है कि वो 21 वाले दिन इसको मूव करने के लिए जोर लगाएंगे अपना। सो फिर इस पर क्या होगा? तसादुम होगा, धरना होगा, या उससे पहले आप लोग कोई सी फामो तफहीम से किसी हल पे पहुंच जाएंगे? देखें, ये एक तो वो बेचारा जरा बच्चा है, वो इस किस्म की जज्बाती स्टेटमेंट देता रहता है। वो पहले भी 1.5 साल पहले उसने कहा था पता नहीं लात मार के मैं हुकूमत गिरा दूंगा। तो वो स्टेटमेंट जो है उमूमन इस किस्म की देता है, लेकिन जो इस वक्त उसने स्टेटमेंट दी है ना, वो एक छोटी बात नहीं की। उसने कोई ये सियासी बात नहीं की। तमाम मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हो रही है और किस मौके पे इकट्ठा हो रही है कि जब एक तारीखी फतेह हुई है, मुसलमानों को मिलकर मुसलमानों ने एक स्टैंड लिया। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हुर्मत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, तमाम इस्लामी ममालिक ने उसकी सपोर्ट की और 3 दिन के पहले एक इतनी बड़ी फतेह हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला किया कि 15 मार्च हर साल जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ, यानी अगर हुजूर की शान में इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है तो उसकी तदारुक के लिए एक दिन मनाया जाएगा। अब वो कहते हैं मैं इस OIC के इजलास को नहीं होने दूंगा।
یہ کس کی اما پہ کہہ رہے ہیں؟ کون ناراض ہو گیا یہ اتنی بڑی مسلمانوں کی فتح سے جو بلاول کے ذریعے یہ کروانا چاہتا ہے؟ تو بالکل ہی انتہائی سے بات کی ہے. سو اس میں جو قانون ہے وہ تھوڑا کلیئر ہے صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 دن کے اندر اندر جو ہے وقت اور مقام پہ اسپیکر صاحب اجلاس بلائیں گے. جب یہ دستخطوں کے بعد یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو جب موصول ہوتی ہے کوئی یہ درخواست عدم اعتماد کی, اس کے 14 دن کے اندر بلانا ہوتا ہے, اور جب اسپیکر بلائیں گے تو وہی اس کو برخاست بھی کر سکتے ہیں. آبویسلی جو اس میں شک جو قانونی ابہام ہے اس کا حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, بیکاز اجلاس تو آپ لوگ بلا رہے ہیں لیکن یہ تحریک آپ لوگ ٹیبل نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں میں پھر وہی دہراؤں گا, یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے, اور یہ آپ اسپیکر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسی مشاورت انہوں نے پوچھا ہم سے کہ اچھا بھائی کس دن بلانا چاہیے اجلاس, تو اسپیکر صاحب سے آپ پوچھ لیں اس وقت بے شک فون کر کے کہ میری جو ذاتی رائے تھی وہ ذرا جلدی اجلاس بلانے کی تھی. حکومت کوئی بھاگ نہیں رہی ہے, کہیں جانا نہیں چاہتی ہے. اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے ایک پروسیس پورا کر رہے ہیں. یہ جس وقت قرارداد پیش کی تھی انہوں نے, جس وقت یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی, اس وقت ان کو پتا تھا کہ اسلامی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ جو 14 دن ہے وہ اسی عین اسلامک کانفرنس کے درمیان, تو یہ کیا کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ جان بوجھ کے اس اسلامی کانفرنس کو یعنی مسلم امہ کی یکجہتی کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے تمام اس کے اوپر غور کرتے رہے. مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کریں گے, جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا, اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو آئین قانون کے مطابق نہیں ہے تو آئی ایم شیور کہ کورٹس موجود ہیں, وہاں پہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ. بٹ جیسے میں نے کہا جو بھی اسپیکر صاحب فیصلہ کریں گے ہمیں تو قبول ہے. ٹھیک ہے, لیکن بطور حکومت چلے اسپیکر صاحب جو فیصلہ کریں گے یہ ان کا پریروگیٹو ہے, یہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی. بطور حکومت آپ لوگوں کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے جب ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا 21 تاریخ کا جو اجلاس ہے اس میں اگر یہ پیش ہونی چاہیے ہے یا کچھ وقت کے بعد یہ پیش ہونی چاہیے؟ مطلب آپ لوگوں کو اس وقت کیا سوٹ کر رہا ہے جب آپ یہ ڈسکشنز کرتے ہیں؟ ہماری اگر آپ میری رائے, اور اس کے اوپر بھی کوئی تحریک انصاف کا مشاورتی اجلاس نہیں ہوا کیونکہ فیصلہ ہی ہمارا نہیں ہے, لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں ذاتی رائے میں میرے خیال میں ایک دن سے نہ حکومت رہنی ہے نہ حکومت جانی ہے, اور دہائیوں پرانی ایک اتنی اچھی ہماری جو ٹریڈیشن ہے, ہماری اقدار کا حصہ ہے, اور اس کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ ممبر جس کا انتقال ہوا وہ اپوزیشن سے تھا وہ حکومت کا تھا. دہائیوں سے یہ ٹریڈیشن رہی ہے, اور میرے خیال میں اس اتنی اچھی ٹریڈیشن کو پامال کرنا ایک دن کے اجلاس کے لیے مجھے تو اس کی بالکل منطق سمجھ میں نہیں آتی, اور میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہوگی. اس کا مطالبہ کرنا بھی میرے خیال میں عام آدمی جو اس وقت گھر پہ بیٹھا سن رہا ہے وہ بھی اس کو مایوب سمجھے گا. سر اس کا مطالبہ اس لیے وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہیں خدشہ ہے, بلکہ ان کو کبھی اس بات کا امکان ہے ان کے نزدیک کہ پھر جب اجلاس برخاست ہوگا تو غیر معینہ مدت کے لیے برخاست ہوگا. میں دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ فیصلہ اسپیکر صاحب کا, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, لیکن میری تو اسپیکر صاحب سے یہی درخواست ہوگی اگر وہ رائے مانگنا چاہتے ہیں یا میں آپ کے ذریعے ان تک رائے پہنچاؤں, بالکل بھی اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہیے. کسی طریقے سے بھی ایسا نہیں نظر آنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اس نو کانفیڈنس کے ووٹ سے, اس عدم اعتماد کے ووٹ سے تو بھاگنے کی کوشش کری ہے. ہمارے تو یہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں. اس وقت جو ایک ملک میں ایک تصادم سی جو ہے نا ماحول ہے, کیفیت ہے, میں دیکھ رہی تھی جو تو خیر جو کل سندھ ہاؤس میں ہوا اس کے اوپر پھر قانونی کارروائی تو ہوئی ہے, لیکن ویسے ایسا عمر صاحب دیکھیں نا یہ ہر طرف ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اوپر لٹرلی فزیکلی چڑھ دوڑنے کو تیار ہے, چاہے وہ آپ کی نیچے جو لوگ ہیں غصہ ہے, چلے آپ یہ کہیں گے لیجیٹمیٹ غصہ, چلے یہ بھی مان لیا, اور دوسری طرف سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھائی اب جن کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا جائے گا تو ان کے باہر آ کے اپوزیشن کے جو وہ ہے لوگ وہ آ کے پہرے دیا کریں گے. تو یہ تو تصادم واپس کیسے آئیں گے اس وقت؟ یہ تو اب گلی گلی ہر گھر ہر کانسٹیچوئنسی میں پھر ایسا ماحول ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف کی پالیسی اس بارے میں بالکل واضح ہے, اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی آج اس کا ذکر کیا کہ کسی صورت میں بھی ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور ہمیں تصادم جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا. تحریک انصاف کی سیاست جو ہے اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا. تو وزیر اعظم بالکل واضح ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے ظاہر ہے یہ بھی کہا جو ہم اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے. ہو کیا رہا ہے ماریا, ذرا یہ تو دیکھیں نا, لوگ پاکستان کے اس وقت دیکھ کیا رہے ہیں. پہلے تو وہ ہوتا تھا یہ بند کمروں کے اندر چیزیں ہوا کرتی تھی, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ 24 گھنٹے کا ٹیلی ویژن تھا, پرائیویٹ چینلز نہیں تھے.
خاموشی سے یہ کام ہوتے تھے تو قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب قوم براہ راست 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں ہمارا ملک کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے، قانون سازی کرنے کے لیے، وہ ایک بکرا منڈی لگی ہوئی ہے اور حرام کے پیسے کی بوریاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں جہاں پورے ملک کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہو تو لوگوں کے جذبات ہوں گے نا، وہ احتجاج تو کریں. احتجاج جو ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، بالکل بھی کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتجاج میرے خیال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا تو یہ ان کی بڑی غلط ہے. یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، چونکہ پہلے آپ نے بات کلیئر کی تھی کہ یہ جو جلسہ ہوگا یہ ووٹنگ کے دن نہیں ہوگا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ اس وقت کوئی تصادم کوئی کی طرف بات جائے گی. آپ کے جو پہلے اسی اوپینین تھا میرے شو میں، آپ نے کہا کہ بھی ہوگا ایک دن پہلے ہوگا، یہ ووٹنگ کے دن نہیں ہوگا. لیکن آپ ہی کی بینچز سے، آپ ہی کے وزراء جب یہ کہتے ہیں کہ باہر 10 لاکھ بندے ہوں گے، اسی گزر کے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے، ووٹ ڈال کے اسی جلسے سے گزر کے وہ باہر پہ آئیں گے، تو اس کو کیا انٹرپریٹ کرے، اسے کیا سمجھے؟ یہ ایک سیاسی بیان ہے یا یہ جنورلی پہ اس کو کیا سمجھے ہم؟ اور ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں جی، لیکن چیئرمین پارٹی کے وزیر اعظم عمران خان 2 ٹوک بیان دے چکے ہیں کہ کوئی کسی کو روکا نہیں جائے گا، کوئی فزیکل کنٹرول نہیں ہوگا. سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی آپ کا اس دن بھی آپ کے سامنے کہا تھا، آج میں پھر دوہرا رہا ہوں، بالکل بھی ہماری کوئی یہ تو وہ اس کو پریشانی ہو، جس کو ہارنے کا ڈر ہو. عمران خان نے کبھی امپائر ساتھ ملا کر نہیں کھیلا ہے. جو بھی میچ ہوگا وہ فیئر ہوگا، اور ہمارا ماننا ہے، یقین یہ ہے کہ آج بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن عمران خان جو ہیں وہ سرخروح ہوں گے اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں گے. تو یہ بالکل بھی کوئی کسی کو دھمکی نہیں دینے کی کوشش کریے. ہاں، یہ 27 تاریخ کا، اور آپ ہی کے ذریعے میں ایک دفعہ پھر ہر پاکستانی کو جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، جو چاہتا ہے ملک سے اس پیسے کی اور حرام کی دولت کی سیاست جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، 27 مارچ کو آ کر ذرا یہاں پر سارے پاکستان کو اور دنیا کو پیغام ضرور دیں کہ پاکستانی ملک کے اندر حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، حرام کے پیسے سے چلنے والی جمہوریت نہیں. تو یہ جو جلسہ ہوگا پھر یہ جلسہ ہی رہے گا یا اس کا کسی دھرنے میں یا کسی سٹن میں کنورٹ ہونے کے بھی امکانات ہے، یا اس دن آئیں گے، تقاریر ہوں گی، شو آف پاور ہوگا، سب واپس چلے جائیں گے؟ جی یہ جلسہ ہوگا جی، اس میں کوئی دھرنے کی کال نہیں ہے، یہ جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی جلسہ ہوگا. لوگ یاد رکھیں گے اس جلسے کو. ابھی جو آج آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس بھیجے ہیں، ابھی میری بات ہو رہی تھی رمیش کمار صاحب سے، انہوں نے کہا ابھی ان کو موصول تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے آن ٹیلی ویژن یہ ہمیں کلیئر کر دیا کہ وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. کیونکہ شو کاز میں آپ نے ان سے یہی پوچھا نا کہ بھئی آپ ہیں کہ نہیں ہیں، تو انہوں نے کلیئر کیا کہ پارٹی ابھی نہیں چھوڑ رہے، استعفیٰ بھی اس وقت نہیں دے رہے ہیں. صحیح. پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہے، استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، لیکن ووٹ جو ہے وہ کسی وجوہات سے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں دوں گا کسی اور کو. اور پارٹی چھوڑنا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو بڑا واضح ہے. یا تو وہ اپنا بیان تبدیل کریں گے، اور ہماری امید ہے وہ تبدیل کریں گے بیان. جس طرح میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس 2 لوگ جو سندھ ہاؤس میں تھے، جن کے نام میں جن کو شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوئے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہمارے لوگوں سے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں اور تحفظات تھے. اور اسی طریقے سے ایک ممبر کے بھائی نے ہمیں فون کیا، ہمیں رابطہ کیا، اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا عمران خان کو چھوڑ دے. تو ہماری تو امید یہی ہے کہ جس وقت وہ پوری ان کی فیڈ بیک آئے گی، ان کے حلقے سے، ان کی فیملی سے، معاشرے سے، تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے. لیکن پارٹی میں تو ہم اس کو تصور کریں گے جس وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر کے یہ واضح الفاظ میں کہیں گے کہ میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں اور جو احکامات ہیں چیئرمین کے، میں اس پر عمل کروں گا. چلیں، نام تو نہ بتائیں، بس یہ بتا دیں کہ کس صوبے سے تعلق ہے جو آپ کو جو 2 لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے. یہ جو تینوں میں نے آپ کو بتایا، 2 لوگ اندر اور ایک جن کے بھائی کیا، یہ تینوں کا تعلق پنجاب سے. بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس دیے گئے. آج اپوزیشن نے جو کیا کہ وہ دھرنا دیں گے قومی اسمبلی کے اندر. ان تمام سوالات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہم جان رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. شو کاز نوٹس موصول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली है उनको आज बाकायदा तौर पे शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। लीगल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू कर दी हैं तहरीक इंसाफ ने। क्या कहा गया है इसमें शो कॉज नोटिस में, क्विकली आपको दिखा देते हैं। कहा गया है कि आप कौमी असम्बली में अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर चलने वाली वीडियो से मालूम हुआ है कि आपने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी को छोड़ दिया और अपोजिशन में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 8 मार्च को वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। आपने ना तो इंटरव्यूज के मवाद से इनकार किया है, ना ही इनहराफ होने की तरदीद की है। ये वाज़ेह है कि आइन की शिक 63A के तहत आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अमल करने के पाबंद हैं। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के सामने वजाहत का मौका फराहम किया जाता है कि आपको कौमी असम्बली की रुकनियत से क्यों ना हटाया जाए। पार्टी सरबराह के सामने जाती तौर पर पेश होने और शो कॉज नोटिस का जवाब देने की मोहलत 26 मार्च 2022 बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे तक की दी गई है। इसी पर बात करने के लिए रमेश कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने शो कॉज नोटिस जो है वो सर्व कर दिया है। आपका भी नाम उस लिस्ट के अंदर है जिनको ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है। आपको ये मौसूल हो गया है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि शो कॉज नोटिस भेजा है, नहीं मुझे मिला है। मेरे पास तो कोई शो कॉज नोटिस वसूल नहीं हुआ है। सही। आपने क्या ये मीडिया के ऊपर, ये अखबारों में या सोशल मीडिया पे, चूंकि ये बहुत वायरल है इस वक्त, वहां पे भी नहीं देखा या वहां पे देख लिया? देखिए, मैं काफी अरसे से तकरीबन 2-2.5 साल से टीवी को कम देखता हूँ, सोशल मीडिया को कम देखता हूँ, क्योंकि जो कल्चर बन गया है और मुझे तो, मैंने तो अपने खुद तो क्या अपने बच्चों को भी बोला है कि बाबा इस चीजों से परहेज करो। सही। सारा दिन गाली गलोच बदतमीजी जो कल्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने तो टॉक शोज भी कम देखता हूँ और सोशल मीडिया तो खैर बिल्कुल नहीं देखता। चले मैं बता देती हूँ फिर इस पे लिखा क्या हुआ है शो कॉज नोटिस में। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, नहीं चले, मुझे मिलेगा तो मैं देख लूंगा। चले मैं नहीं बताती, चले उसके जिस्ट बताती हूँ। वैसे भी कहते हैं, पूछ रहे हैं जी आपसे कि क्या आपने फॉर्मली पार्टी से के बारे में जब मिलेगा तो मैं खुद ही जवाब दूंगा। चले शो कॉज नोटिस को साइड पे कर दे। मैं वैसे बता दीजिए क्या आपने फॉर्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी हुई है इस वक्त, कि उसके मेंबर हैं आप? अभी तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA हूँ, उसके टिकट के ऊपर हूँ, MNA हूँ, और इस वक्त तो मैं PTI को मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने PTI जो है वो छोड़ दी। मैंने अपने ग्रीवेंसेस आज नहीं 3.5 साल से, और मेरी अपनी एक थिंकिंग है और अपनी एक सोच है, और वो हमेशा मैं अपनी लीडरशिप के सामने रखता आया हुआ हूँ, और मैंने काफी मर्तबा रखी है, एक मर्तबा नहीं। अब अगर आप मुख्तलिफ अगर क्लिप्स निकालें अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों की, पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में, तो आपको हर पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग का ये हवाला मिलेगा कि यार डॉक्टर रमेश ने ये आर्ग्यू किया था, डॉक्टर रमेश ने ये आर्ग्यू किया था। सही। देखिए, मैं इस वक्त जो है वो पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सीनियर बंदा हूँ। PTI के अंदर नया हूँ, मगर पॉलिटिक्स के हवाले से सबसे सीनियर हूँ। 2002 से मैंने पार्लियामेंट देखी हुई है जी। और मैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सीनियर देखता हूँ। मैं एक आर्टिकुलेट बंदा हूँ, मुझे सारा पता है कि किस किस्म के इश्यूज हैं और क्या होने वाला है और क्या। तो सर फिर ये भी मालूम होगा कि अगर आप एक जमात की टिकट पे हो लेकिन वोट दूसरी जमात के हिसाब से डालें तो फिर डिसीट हो जाया करते हैं ना, ये फिर इसको चैलेंज करें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि डिसीट फिर कर दिया जाएगा आपको। अब उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। हमारी ये बात पता है क्या है, हमारे पास मेरे ख्याल में एडवाइजर्स जो है ना, मैंने आप एक किताब पढ़े अर्थशास्त्र चाणक्य जी का, और चाणक्य जी जब मौर्य को जब बिठाया गया तो अच्छे एडवाइजर रखे गए, और जो एडवाइजर हमेशा इज्जत कराते हैं। खान साहब नियतन बहुत अच्छा बंदा है और था और रहेगा, मगर बात यह है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो बंदे लूज टाक करने वाले, गलत एडवाइस देने वाले, खुशामद करने वाले, मुझे तो खुद मेरे ऊपर अफसोस हो रहा है। मुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने एक पार्टी को छोड़ा और अभी मैं मेरे हवाले से ये बातें चले कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। जी सर, तीसरी पार्टी है ये आपकी। मुझे अच्छी लगती है, वो यही कहते हैं कि आपकी तीसरी पार्टी है। माहौल है तो ये आप माहौल बनाया हुआ है, असेंबली का माहौल बनाया हुआ है, मीडिया का जो माहौल बनाया हुआ है, जो अपने फोकल पर्सन रखे हुए हैं। आपने कल परसों देखा कि मेरे साथ
भैया अगर आप जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन रमेश साहब तो इसका तरीके कार है ना, आप डिग्री लेके आ सर आप इस्तीफा दे देना, आप माइनॉरिटी सीट पे आप इस्तीफा दे दें अपना। इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। इस वक्त तो मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर ये सारे इतराजात हैं, मान लिया लेजिट इतराजात हैं, तो एक तरीकेकार है, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप माइनॉरिटी सीट के ऊपर हैं, यही वो कहते हैं कि आप इस्तीफा दें, फिर बेशक आप जहां जाएं। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि मेरा वोट, मेरी अहमियत, मेरी ज्वाइनिंग, आप अगर 2018 की क्लिप निकालें तो खान साहब के पास, जब खान साहब का दौर एक इंक्लाइन की तरफ था, डिक्लाइन की तरफ नहीं था, तो खान साहब के पास सारे लोग ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे जी। मगर मैं वाहिद बंदा था जो खान साहब मेरे पास आया था मुझे ज्वाइन कराने के लिए। मेरी औकात या मेरी, आज मुझे अफसोस हुआ, मेरे भाई इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर साहब ने कहा कि डॉक्टर रमेश की औकात क्या है। अब देखें, मैं सामने नहीं किसी को गाली दे सकता हूँ, नहीं किसी के औकात की बात कर सकता हूँ, ये मेरे पास इख्तियार नहीं है, नहीं मुझे कोई तमीज और तहजीब जो है ऐसी कोई मैंने सीखी है अपने माँ बाप से कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मगर मेरे औकात इतने जरूर है कि मैं किसी के पास नहीं गया, मगर मेरे पास ये जरा टैलेंट बताए रमेश साहब, ये क्या टैलेंट है कि हर जमात में वो आपको हाथों हाथ कहते हैं जी जरूर हमें ज्वाइन कीजिए, PMLN हो चाहे PMLQ हो, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नजरियाती तौर पे बड़ी मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन आप माशाल्लाह फिट हो जाते हैं जाकर इनमें। और मारिया, मैं जिंदगी में मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और PMLN भी मैंने जब ज्वाइन की थी PMLQ के बाद, तब भी मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स मियां साहब के सामने रखता था, खुशामद नहीं करता था, और आज भी मेरी यही पॉलिसी रही 3.5 साल तक, और मैंने हमेशा अपना मौकफ रखा। मैं अपनी कम्युनिटी को लीड करता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट भी अगर नॉमिनेट करती है तो मुझे नॉमिनेट करती है कि आप बताएं कि क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से 2014 की चीफ जस्टिस तसुफ हुसैन जिलानी साहब की जो जजमेंट है पूरे मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई है। हाँ रमेश साहब, लेकिन अभी जो आपके पास सीट है, अभी जो आपके पास सीट है, जो आपका असेंबली में वोट है, वो प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमा पे है। तो अगर आप उनको वोट नहीं देंगे तो फिर वो आपको डिसीट कर सकते हैं। ये बताइए कि राजा रियाज साहब ने तो अपने इंटरव्यू में उस दिन कहा कि जी वो तो नून लीग से कि टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ेंगे। आपके क्या है फ्यूचर प्लान्स? आप अपने आप को नजरियाती तौर पे PMLN के करीब समझ रहे हैं इस वक्त, या पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है? देखिए, मेरा नजरिया पहले पाकिस्तान था, पेट्रियोटिक पाकिस्तान था, मेरा नजरिया और कोई नहीं है। मैं खान साहब को भी मैंने ज्वाइन किया था, तो जैसे PTI के और लोगों ने ज्वाइन किया कि रुमाल पहना और पहन के और PTI ज्वाइन किया था, मगर आप मेरा एक भी फोटो इवन ज्वाइनिंग के टाइम पे वो रुमाल नहीं देखेंगी। मेरा नजरिया ये था कि लेकिन रमेश साहब, उस वक्त नजरिया ये था कि पीपल्स पार्टी PMLN ने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, और वो उसमें जो लोग हैं वो चोर हैं, वो करप्ट हैं। ये बड़ा नजरिया था उस वक्त खान साहब का, उस नजरिए से आपने अग्री करके PTI ज्वाइन की थी। पहली चीज तो ये कि मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है। मैं कभी भी अपने आंखों देखे अहवाल के अलावा मैं किसी के हवाले से इल्जाम नहीं लगाता। दूसरी चीज, मैं अगर किसी की बुराई होती है तो उसको कवर करता हूँ। तो सर उस वक्त जब आपने तहरीके इंसाफ ज्वाइन की थी सर, तो उस वक्त तो खान साहब यही कह रहे थे ना, खान साहब तो यही बात कह रहे थे। मगर मैंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे पास मेरा अखलाक मुझे इस चीज की इजाजत। सर तो अभी मुझे बताइए कि अब आपका जो अखलाक है वो किस चीज की इजाजत दे रहा है? PMLN की तरफ ज्यादा झुकाव है, पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है? क्या आगे क्या किस जमात में आपने जाना है? जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अभी कौन है पाकिस्तान के लिए बेहतर? के लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी बेहतर है, PMLN बेहतर है, PMLQ बेहतर है इस वक्त, या JUIF बेहतर है? ये बताइए इस वक्त। देखिए, मुझे हर बंदा चाहता है, ऐसे नहीं कि मुझे PTI नहीं चाहती है कि इमरान इस्माइल साहब की स्टेटमेंट आ गई। सर लेकिन आपका क्या दिल चाहता है सर? वो तो छोड़े उन्हें, वो तो छोड़े, आपका क्या दिल चाह रहा है इस वक्त? जी, आपका क्या दिल चाह रहा है? चले, आपको तो सब चाहते हैं, आपका क्या दिल चाह रहा है? कौन पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है? ऊपर रहम किया जाए, अपनी जातियात, अपनी हट धर्मी, इन सारी चीजों को खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से चला जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी जो है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, जो डिप्लोमेसी के जो आदाब हैं,
उस हिसाब से चला जाए। पाकिस्तान को हमने इंटरनेशनल फ्रंट पे सर ये तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं रमेश साहब, लेकिन इस वक्त कौन सी सियासी जमात ये सब करेगी सर? PMLN करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी, PMLQ करेगी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त इनमें से कौन सी जमातें करेगी जिसके साथ मिलके आप ये करेंगे ना? देखिए, मैं जहां भी जाऊंगा इस कमेंटमेंट के साथ जाऊंगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेरी ये थिंकिंग है, मैं एक थिंक टैंक हूँ। सर वो तो हुकूमत तो कह रहे सर, सीधा सीधी बात, वो कह रहे पैसे पकड़े आप लोगों ने या आपको प्रोमिसेस हुए हुए हैं? पैसे डॉक्टर रमेश किसी को खरीद कर सकता है, कोई डॉक्टर रमेश अनमोल है, कोई डॉक्टर रमेश को या आपको टिकटॉक की टिकटें प्रॉमिस की हुई हैं करना, मुझे पता है ये बातें अच्छी लगती है कि पैसों के ऊपर एमएनएस दिखती है, या ये बातें कि कभी सिंध हाउस के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी अपने बंधु को जो भेजे और गालियां। तो सर दूसरी बात फिर राजा राजा साहब ने बता दी ना कि टिकट के लिए भी वो टिकट भी प्रॉमिस होते हैं ना, चले पैसे नहीं पकड़े। हाँ, कम से कम वो इज्जत वाले तरीके, अपना ये तरीके नहीं है जिस तरीके के ऊपर ये चल रहे हैं। So there are no free lunches in this world, Ramesh साहब, there are no free lunches in this world. क्या करिए आप? There are no free lunches in this world. देखिए मारिया, बात यह है कि पहले जब तक मुझे खान साहब ने मुझसे पूछा था, मुझे पूछा कि आप शुरू की, मैंने कहा सर मुझे आप एथिक्स के हवाले से, मैं हर जगह पे लेक्चर देने जाता हूँ डिफेंस के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, मैं अब कम से कम ये सारे नए पार्लियामेंटेरियन है, मुझे मौका दे कि मैं महीने में एक मरतबा इनको एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूं कि अखलाकियात होती क्या है। सिर्फ मदीना रियासत कहने से नहीं होता है, मेरी मदीना रियासत के ऊपर रिसर्च है कि मदीना रियासत के अंदर क्या रेस्पेक्ट होती थी, क्या अखलाक होता था। चले, लेकिन अभी आप ये बता नहीं रहे कि इस वक्त कबॉल कौन सी जमात है जिसमें एथिक्स भी हैं, जिसमें जो पाकिस्तान की खिदमत भी है, जो राइट डायरेक्शन में जा रही है, या तो सब जा रही है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। अच्छा, कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, मगर आखिर कब तक ऐसे सिस्टम चलेगा? इस सिस्टम को बेहतर तो फिर तो रमेश साहब इसका मतलब है कि जो अगले आने वाले हैं वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि जो अगला सेट ये आएंगे तो ये भी दूध के धुले नहीं है, तो फिर फर्क क्या हुआ? फिर अगर ये आप कह रहे हैं खान साहब के साथ भी प्रॉब्लम्स है, अगले भी दूध से धुले हुए, तो फर्क क्या होगा फिर? ये देखिए, वक्त और हालात बहुत सारे लोगों को चेंज कर देते हैं। अभी दिन पड़े हैं, अभी वक्त और हालात बहुत सारे लोगों को चेंज कर देते हैं, और माजी की गलतियों से लोगों को सीखना चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब, शहबाज साहब ने माजी की गलतियों से सीखा है, नहीं तो उसके रिजर्सल के लिए कैसे जाएंगे? अगर मैं आज मैंने बोला है तो मुझे आपको पता है 1000 मैसेजेस कत्ल की धमकियों के आए हैं, 1000 मैसेजेस, और वो सारे मैंने आज साइबर क्राइम को भी दिया है, मैंने पुलिस को भी दिया है, सारे मोबाइल की डेटा दिया है कि यार ये कत्ल के मैसेजेस के ये धमकियां आ रही हैं, और इस तरीके से। चले सर, अब महफूज रखिए जी खुदा आपको, ये सियासत में ये बात नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद का आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद। अभी आगे वो किस जमात में जाएंगे, कहां से कोई प्रॉमिस हुए, इस हवाले से वो कुछ कमिट नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल वो ये जरूर कह रहे हैं कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है इस निजाम के अंदर। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक। आज अपोजिशन ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 21 तारीख को हुकूमत पे जोर डाला है कि वो तहरीक अदम एतमाद को ऐवान में पेश करे, और यहाँ तक कह दिया बिलावल ने कि अगर ये तहरीक पेश ना हुई तो उसके नतीजे में फिर हम वहाँ पे ऐवान से नहीं निकलेंगे, और ये OIC कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। क्या कहा बिलावल ने, जरा सुनिए। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे, और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर शहीर रहमान साहिबा है, पार्लियामानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया शहीर साहिबा में ज्वाइन करने के लिए। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो उसमें 2-3 बातें जो हाईलाइट हुई। तो सबसे पहले आप लोगों को खदशा है कि 21 तारीख को करारदाद नहीं पेश करने दी जाएगी आपको, ये आपको पास इंफॉर्मेशन है, या ये आपका खदशा है, या ये आप जो है पेशबंदी के तौर पे आज ये बयान दिया है कि फिर हम हिलेंगे नहीं वहां से जब तक कि पेश नहीं होगी करारदाद? जी शुक्रिया मारिया। बात यह है कि ये आप जो कह रही हैं कि हमें खदशा है या कोई इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ी सी दोनों पर मबनी ये हमारी रद्द अमल था मुश्तरका के ये टाइम के मुताबिक काम किया जाए, और कल मंडे को यानी ये मैच्योर होना है। और हमें सुनने में आ रहा है, इत्तलात हैं नेशनल असेंबली की तरफ से कि बस वहाँ जो एक दुआ मग़फ़िरत होती है
ایک MNA ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے لیے, اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ آرڈر آف بزنس لیا جائے یا اس سے پہلے آرڈر آف بزنس لیا جائے, جو قواعد و ضوابط اور ہمارے آئین میں منجمد ہے, ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہوگا, بس وہ دعا ہو کے اجرن کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی التوا تو بہت ہی تشویشناک ہوگی اور بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ سوال ہم نے پوچھا اسد عمر صاحب سے, ہم نے کہا کہ یہ خدشہ اپوزیشن کو ہے کہ اس دن اب تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے. انہوں نے کہا ایک تو اول یہ اسپیکر کا کام ہے, دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ ماضی کی روایت ایسی ہی ہے, جب کوئی فوتگی ہوتی ہے, جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں سے فاتحہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے, اس اجلاس پہ نہیں لیا جاتا, آگے کا ایجنڈا نہیں پیش کیا جاتا. مجھے عرض کرنے دے ماریا, اس میں دو باتیں. ایک تو اسپیکر صاحب PTI کے, اب وہ اپنا بہت ان کا معتبر عہدہ ہے, اس سے تو وہ بالکل میں سمجھتی ہوں منحرف ہو گئے. وہ ایک PTI جیالے کی طرح, ورکر کی طرح ٹویٹس بھیج رہے ہیں کہ یہ بالکل سکسیڈ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھے ہوں گے. تو ان کا جو رویہ, ان کی جو باتیں ہیں, اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل PTI کے ایک جانبدار کارکن یا لیڈر ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے اسپیکر ہونے کا اپنی نیوٹرلٹی سے بالکل دستبردار ہیں. تو ان سے کوئی توقع نہیں ہے کسی انصاف کی یا نیوٹرلٹی کی یا اپنے عہدے کی کے وزن کی ان کو کے خیال رکھنا. دوسری بات یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیے روایت ہے, اور روایت آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی, نہ رولز آف نیشنل اسمبلی پر حاوی ہو سکتی. ایسے ہوا بھی ہے ماضی, دونوں ہاؤسز میں ایسا اکثر ہوتا ہے. یہ بات ہوتی ہے ہاؤس بزنس کمیٹی میں اگری کی جاتی کہ جی آج دعا کر کے ہم ملتوی کر دیں, لیکن جب اتنا بڑا ریزولوشن آپ کا آیا ہے اور اس میں ٹائم بار ہے, تو آپ پہلے یا تو آپ ویری سمپل سی, ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے ریکوزیشن میں ہمارے ہاں کہ وہ ہوا ہے, دعا ہوئی ہے, اجرن ہوا ہے 15 منٹ کے لیے ہاؤس, اور پھر وہ ملا ہے بزنس ایڈریس کرنے, کیونکہ بہت ساری بزنس ہوتی ہے جو ٹائم بارڈ ہوتی ہے. تو جی یہ روایت ضرور ہے, اور اس روایت سے کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن اس سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو پہلے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اور رولز کے مطابق بزنس لینی ہوگی, اور اگر آپ یہ دعا پہلے کرانا چاہتے ہیں, کوئی میں نہیں سمجھتا کچھ بولے گا. آپ 15 منٹ کی آپ ہاؤس بزنس میں کہہ دیں, میٹنگ بلائیں اور کہہ دیں کہ میں 15 منٹ کے بعد پھر سے ہاؤس کو بلا لوں گا, اور ادھر آپ کی یہ صحیح. اچھا, آج بلاول نے جو سٹیٹمنٹ دی OIC اجلاس کے حوالے سے, obviously آپ بڑی سینئر رسپانسبل پوزیشنز میں رہی ہیں, ڈپلومیسی کو سمجھتی ہیں, یہ OIC کیسے کرائیں گے ہم دیکھ لیں گے, یہ مناسب سٹیٹمنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا پورا سٹیٹمنٹ سن لیں, اس کی اگلا اور پچھلا سن لیں, تو اس میں انہوں نے کہا ہے, میں وہاں کھڑی تھی, کہ ہم بالکل ہم چاہتے, ہم نے تو پورا اپنی قرارداد کی ٹائمنگ بیٹا اس پر مبنی رکھی کہ OIC کا اجلاس پر کوئی قدغن نہ آئے, مجروح نہ ہو, قطعاً کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے. اور اپنے ملک کے اندر جو بحرانی کیفیت اس وقت میں سمجھتی ہوں حکومت وقت لائی ہوئی ہے, اپنا مینڈیٹ کھو کے یہ اجلاس کر رہی ہے, ہم نے اس کو بھی ریکگنائز کیا اور ایسی ٹائمنگ رکھی ریزولوشن کی کہ یہ مجروح نہ ہو. اور انہوں نے بولا ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہر چیز ٹائم پہ ہو, ہمارا ریزولوشن موو ہو جائے, جب یہ اس کے بعد وہ میچور ہو جائے گا, اور اللہ خیر سے اللہ ہم لیکن شریف صاحبہ آج کا جو لفظ, لیکن اگر ان کو اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ نہیں, جو آج کی ان کی ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ میں پڑھ دیتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش نہ کی بلاول صاحب کی, تو اپوزیشن جماعتوں کو کہوں گا کہ ایوان سے باہر نہ آئے, میں دیکھتا ہوں کہ آپ OIC اجلاس کیسے کرتے ہیں. یہ مناسب سٹیٹمنٹ؟ دیکھیے اس سے بالکل پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نہ روکیں اس آئینی قرارداد کو, اور آپ اسے جانے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ OIC آپ کو دیکھ لیں انہوں نے کیا بولا ہے. میں آپ کو تھوڑا اس کا پس منظر کر رہی ہوں. ہم قطعاً سوال نہیں پیدا ہوتا کہ OIC کو روکا جائے, بلکہ پھر میں کہوں گی ریزولوشن ڈرافٹ ہی اس کی ٹائمنگ اکوموڈیٹ کی گئی ہے OIC کے لیے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ بیچ میں ایسا یہ OIC نکل جائے, ایک دن ریزولوشن ایڈمٹ ہوگا, اس کے بعد میں اس پر ہیئرنگ ہوگی 25 جو بھی ڈیٹ آتی ہے 7 دن بعد کی, تو بیچ میں آرام سے OIC ہو سکتا تھا. لیکن اگر یہ اس میں
आइन के रास्ते में हायल होंगे और बता देंगे पूरे मुल्क को कि हम आपके रेजोल्यूशन को नहीं अडॉप्ट कर रहे और किसी रिवायत के पीछे छुप रहे हैं कि जी हमें दुआ करानी थी, दुआ मग़फ़िरत बहुत दफा होती तो फिर ये होगा शहरी साहब, फिर आप लोग नहीं निकलेंगे ऐवान से, ये तय है, ये हिकमत अमली फाइनलाइज्ड है, या इसको इस पे आप नजर सानी कर सकते हैं? नहीं, जाहिर है मेंबर्स जो बहुत इस वक्त ये बात सामने आ गई है कि हम OIC के इजलास को तो नहीं, अब वो हमारा इजलास है जी, मुल्क का इजलास जो भी है वो हमारा होता है, लेकिन मेंबर्स कह रहे हैं कि ये हम पे ना जिम्मेदारी डालें, OIC इजलास को बराबर चलाने की, उसको स्मूथली मैनेज करने की आपकी जिम्मेदारी भी होती है। सही। आप रेजोल्यूशन कल मूव करेंगे, आइन से मुनहरिफ नहीं होंगे, कवायद और ज़वाबित को की धज्जियां नहीं बिखेरेंगे और उस रेजोल्यूशन को टाइम पे निकालेंगे, सब कुछ पुरअमन होगा जी। हम वो जमातें जिसने 10 दिन लॉन्ग मार्च की कराची टू इस्लामाबाद, एक कमला नहीं तोड़ा, चेयरमैन बिलावल खड़े होके कहते थे लोग अपनी ट्रैफिक भी ना रुकने दे, अपनी अपनी लेन में चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, कह रही थी कि भरपूर कोशिश ये तो यही है कि इसको ये जो ये जो तहरीक एतमाद है ये टेबल हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।